Hello guys! Happy Sabbath afternoon sa lahat. Naalala ba ito nyo guys? Lagyan ng asin, toyo. Yung toyo konti lang guys. And then mantika. Masarap kaya to guys. Toyo, asin, mantika. Namimiss ko kasing kumain ganito guys eh. Tapos kumot-kumuton guys, i-mix na to para lami. Di ba? Toyo, asin konti, saka suka. Lagyan tong sukang konti. Para may maasim-asim. O diba guys? Solve na. Isang kain solve na. Tikman natin guys. Sarap. Sarap guys. Solve na ang isang kainan guys. Sarap. Sarap. Thank you for watching guys. God bless po. Happy Halloween sa lahat.